Ay, dot pala, stick binili ko. Quick as venom. Lang. A player has disconnected from the fight. Wala na, di na. Yung commander. Venom. Hindi ni Utot. Uy, mga bot. Yes. Yun lang, not counted. Cheap. Hirap yung point match yun. I'm not ready. Yun lang. Ayun na. Isa-isa na sila, nawala ng kuryente. Agitation. Puta, nakaka-chat na tong... It's not time. 30 seconds to battle. As you say. Gago, mamamatay ka dyan. Baka mag-hook pa din yan. Wala sila. Tutulan ng kuryente. A touch of Ayun na, venom. gago Ayun na. ka. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Reset tayo. Oh my god, Yun. oh my god. Nice trade. Oh my god, oh my god. One more time. Aabutan yata. Abutan Ay, niya. yan. First lightning lang yun. Dito dawan. Ay, nag-recon, counted na. Easy kill. Gago, left steal. 4 bounties. Oy, cashback. Sarap naman, cashback. Impaled. Cashback program. So ano, nakaboots yung... Ay, gago. papatay na dito. Quick as venom. SF Carry Kells. A touch of venom. Yes. Ito naman, Beastmaster. Saktan, si Beastmaster. Saktan. Ay, gago. Ay, gago ka. Kala ko Rastoy nandito, Pudge pala. Gago. Magano yun, mid-range lang yung mga yun. Kala ko Rastoy yung post 5. Baka try lane na, wala yung Rasta sa taas. Sweet toxin. Namaan. Continue. Dito yung Rasta. Sir Chief. Ay, Sir Chief. Ako pang answer keep. Pang poison. Violet dance. Pagul mag-hook ko ah. Stop it. With vim and venom. Reward Taste niya. my venom. Yeah. Ingat po. Ano na pa. Paano eh? My venom flows. Wala to. Oo, dinay ko din. Palito ka ah. I'm under attack. Impale. Okay yan. Ay, gago. Overwhelming odds ka sa akin. Uy! Wala namang gagawin yung Pudge na yun sa lane. Touch of venom. Tranquilo, tranquilo. Pag may palutang ka, patay Master. natin. Masyado ka mayabang, Beastmaster. Tara. The burst ka sa amin. Ako na-hit pa. Gago, masakit yung ano. The burst din. Teka lang. Bubo to dito eh, bubo to eh. Look to your top tower. Touch. For me, my loyal ward. Papatay Quick ka. as venom. Minutes. Ang tagal ng respawn. Tagal na respawn pag ano. Neutral. With vim and venom. Si Rasta, wala si Rasta. Net ka lang pre. Baka mabigla ang hotpag up dyan. Yes. A promotion. Agat mo ang tango direct. As you say, move them off. Nag-pull. Tango talaga yun no. Station. Kala ko nag-pull. Impale.
Farm ni BM. Nga ako. Vile Nagpapadala ka ba? Drop mo na. plague our enemies. Pwesto eh. My venom flows. Ako nga, mamatay ka dyan. Yes. Wala cooldown ako pre. Yes. Repositioning. Violet there. Watch this spot. Patay na yun pre. Wag mo buhay pa. Namatay. Buhay pa yun eh. Yung skill na yun eh. Uy, lakas mo naman mismas na. With vim and venom. I'm under attack. A touch of Stuck ko lang to. Sounds Ano naman Patay bismas ba na? ata? Lakas mo naman bismas na. agitation. Lakas mo naman bismas na. Ganang speed. Finish. Wala to ah. Wala yung punch guys. Dito na bumalik. on it. Plakin mo. Going. Diretso nga. Okay na yan. Apple. As you say. Oy, oy. Tapang lagi na ito. Huwag kayong mainit. Huwag kayong mainit. Huwag kayong mainit mga sir. Mainit masyado. Wala ba akong ano, first kill? Ay, Uy, gago ka. Nakikita mo na yung punch eh. My venom. Kaya ko ba to, Sir Chip? Kaya ko ba to? Dami mong katulong ah. Kaya ba to? Patayin na ba ako pag ganito? As you say. Kaya ba tabal? Yes. Trabal. Yes, sir. With vim and venom. Yeah. Gago, hindi ko napangat. Naka-ace. My venom. Mali yung naklik ko. Take the field. Oh, may ulti na ako. Or dead. Wala yung sa baba. Wala si Shaman, baka umikot. Ay, hindi. Hindi tan. Without a doubt. Agitation. Toxic attack. Gago, bumalik pa siya. My loyal wolf. Attack. Is under attack. The plague on our That foes. which Tara guys. Tara, laban na to. Toxicity. Patay nyo na yan. enemy attacks your bottom Lumipi ako, may ulti ako eh. Gago, wala akong mana. Oh, XP! Kala ko nalasit yung word. Ay! Wala nang ulti yan. Masyado kayo. Ba't ba nag-high ground yun? A touch of venom. the enemy Namang attacks race your to. top tower. Vessel ako. Nakuha mo ba XP yan? Quick as venom. Ah. Orders received. Ano yung sobrang Wala to. mas- Immediately. Bounty. Ay, nag-roar. Touch of venom. Kayarihan niya na to pre. Oh my god. Yun lang. Yes. Ako rin ang titis. Yun lang, kinidlatan. Attack. With vim Yun and lang, sinubunutan. May mga kasalubong dito. With wards. yes. Hindi mo. Ordered. Bilis eh. Suicide slip. Naman kasi.
Dito na naman tong bobong punch natin. Ito pa. Patayin natin yan, patayin natin yan, patayin natin. Nag-TP yan eh. Gago. Si Searchy. Yeah, plague our enemies. Radiant structures are fortified. Flanking. Quick as venom. Gago, tanggal agad flame guard. Tutuin mo muna. Cancer, gago. Oh my god. Vile. Impaled. Hindi siya rasta sa mid. Ano namang FPS drop na to? Di mo naman nangyayari sa ano na to. Agitation. Closing in. Papunta ba? Buhay ka ba dyan? Lumubo na siya. Bibigyan niya kay Ember eh. Wala silang word dun, hindi nyo nakita. Ang bilis mag-regen. Wala SF dito ah. Ay, gago may Pudge! Pudge Ay, si Pudge! Oh my god, I'm dead! I'm dead! Tara, Bumalik ako. May ulti ako. Ay, gago, defensive hook. Yes. Ember? Wala si Ember. Uy, gago, ako pa yung nakapatay. Strategy. Iyon, si Ember. Flanking. It's the Patay na sa ano to eh. The stalwart behold the weak. Kira The siya. enemy attacks your bottom tower. Pataka dyan, pataka dyan, pataka dyan. The enemy's top tower dropped to you. Tay. Oy, 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 oy. Po ba kayo? Violet that. DC na ulit si Ember. May DC. The quest for blood continues. Bago level 7 siya. What the fuck? Mataas pa yung support. attack. It's in my nature. Farm Bill. Tara kayan, patay natin yan. SF. Invisibility. Ito. With vim and venom. Reposition. Ito yun na. Hindi nga nagpapakita eh. Tingnan mo, siya pa. Immediately. Wala SF. Kapakita yun, nag-jungle lang ito lang. Pudge Wars. Si Pudge Wars. No, hindi natin mapapatay yan. Makunat-kunat. Tara, ay may ulti ka ba, Paul? Wala eh. Tara, try natin. Tara, paluin mo. Oh my god, are we alive? Are we alive? Ay, gago, tinuwil mo agad. Naka, madness. Ayan, sakit. Not ready. Lagi, iwanan nyo kaya mga HS. Yun na yung shaman ah. Kung Ano, ino Paul? pa Papatay natin ako! to. May ulti ka, di ba? No pa ako, bad trip! Tara no. Tayo mo ako direct. Gago. Ulti nga ako. Namatay sa ano. Tara, may hold ako dyan. Fitting bounty. Namatay ng may hang time.
Push natin, push natin. Diyan ako, diyan ako. Push natin yan. Let's go, let's go, Ito, let's ito, go, ito. let's go, let's go. Ooh, let's go, let's go, let's go, let's go. Gago, lumapit, oh. Let's go, let's go, let's go, let's go. Gago, ang lag. Not so fast. Go for me. Push natin mid. Yung top ah. Mid. My loyal wall. On it. A touch of venom. Going. Yes. Ako ni Pudge eh. Kita ako eh. My venom flows. Uy, Arpon, sarap. Jump out. Move them off. Yeah. Travel. Push natin mid. Travel. Watch this spot. Ay, ay, not today pan. Papunta ka mid. Kahit smoke sila. Gago, nagalit, nagalit, nagalit. Gago. Wala akong Gago, TP patay guys. yan. Ay, nung naultihan ko si ano, Papunta ka. SF. Patay na. Bobo ka ba? Yun lang. Kaya ako, Sir Chief. Sir Chief. Unahin ko matakas. Okay lang. Good trade, good trade. Gago, may... anong Papunta ako, Mang. Wishmaster? Papunta ako. Gago, huwag ka mag-farm. Sumama ka. LCK. Kailan mo na dual damage. Hindi, dagger ka na pala. Yes. Middle tower has fallen. Yes. Baka mag-farm dito. Ito, shaman. Top. Stop kaya, idol. Top kaya. Say. Ito, Mang. Yes. Plague Punta ako dyan, kuya. Try natin. Nag-push yan. Natuning ba to? Huwag na. Yun, nice, 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 nice. Tara, push natin. Wala. Push natin, push natin. Malalim naman yan. Overwhelming odds siya eh. Overwhelming, Ay, gabi. Putang ina, Hindi ko sakto. Hindi ko rin mabot. a touch of venom. overwhelming odds. Out a doubt. My venom flows. Eh, basag na pala eh. Natin babasagin. Impale. Things. Is defending itself. With vim Orders and venom. Tod kaya tayo. Pagkabuhay niya mo. Takbo duel oh. In venom. Wanted. Hold on, pipipi ko. Andiyan na lang ulit sa Ember. Tod tayo, tod. Tara, Ember ulit. Wala akong ulit kuya. Violet Wait lang, Tate. Tara, tara, On tara. it. Tara, gugo yata nila si ano. Papunta si Shaman. Sige, sige, pabait ka lang, pre. Andito yung shaman, no? Pad Shaman lang yan. Wala yung BM eh. 5-5. Ah, ito. Eh, sila sa jungle nila. Kaya yata dyan, papichula eh. Sila. Wala, nakita tayo. quick as venom. Push na natin to. Tara, push. Push nyo na yung baba. Uy, Ay, punta natin sa bot. Yeah. Gago lang kasama yan. Tara, 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 Nag-TP punta yata. natin. Ano. Ultihan ko na yan, ultihan ko na yan. Tapusan niya na, pre. Gago, sakit ng tore. Aray ko be, aray ko be. Sakit ng tore. Ano yung nakakulong sa akin? Ba't parang tulong ako? Patay kay As. Oh my box sa tore. Nakulong ka nung ano, nagagi, yung alaga ni Kuya Ed. Namatay. Ayun pa, Ember. Ayun kaming Ember. Oh. Gagalim sa dyan, tol. Talo ba tayo dun? Escape. Talo tayo dun. SNY siya, SNY. Your top tower is under attack.
Engaging. As you say. Sound strategy. Dito sa taas yung Beastmaster. Ito. With Vim Dito siya sa ano. and Venom. May nimbus ha. My Venom flows. Wala yan, baka nasa taas. Ito to. Teka na ba? Tara, tara, tara nga. Wala pang ulti. Tumipi, nakaramdam na. Yes. Your middle A tower is touch of under attack. Venom. Impaled. The enemy attacks your middle tower. Bading na bading si Ember. Oh. Ruination. Watch this. Uy, 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 what's this BOT? What's this BOT? Walang dagger si Beastmaster. Pero may pudge. Dito yung punch. Uy, 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 mid, mid, mid. Let's go mid, let's go mid. Uy, gogo, hindi tumama. The fuck is that? Dito Yung hama BM ko. Uy, gogo, Arcane, Arcane. Arcane. Ginawa yung Quick as Venom. Your bottom tower has Bubo. Tang inang yan. Tara, 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 tara. A touch of Venom. tara, tara. Leaving. Tara nga, push. Immediately. Quick as Venom. As you say. Yes. Tara, may ano ako dyan. May panghuli ako dyan. Magago. Ay, patay ako, sir. Di ako makakameka. Uy, yung nakameka, pero... Uy, naka-ulti pa ako. Nice. Gago, niroro ko. Buyback ka, nag-buyback. Buyback, Ember. Sabi na. Bakit? Bakit? Wah. Oy! Ay! Nakaganis na eh. Ang ina pumuputok ng pumuputok dito. Huwag mo nang duel, Yosef. Wala naman siya ginagawa. Ito na lang, Beastmaster duel mo. Beastmaster nga. where will the line be? Wala man damage, Yosef. Your middle tower is under attack. Kanain man. Besiling. Slow. Tara, hanap tayo yan. Tama ka. Without a doubt. May smokers ka? Ember, mahuli kayo. May ganito ako. Ikaw ang unang mag-setup. Eh, Ayun na lang taas si na lang, BM. taas na lang, Beastmaster, taas na lang. Beastmaster, Beastmaster. TTP yan, bading yan. Nag-dagger out. Hindi magtitip yan. Hindi mo na. Dagger out sa Beauty creep. ba yan? Ah, dagger Dito, siya. dito sa taas. Taas. Nag-dagger siya. They'll never know. Hindi. Yes. Ayun, ayun, ayun. Ultihan ko na yan. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Eh, di ko na ultihan yan. Tangina mo. Ano na naman ako? Gawin natin. Kaya ba natin mag-rotation? Pero yung ano natin, yung shrine. Middle. Basag na. Your middle tower has fallen. Agitation. An equal bounty must be claimed. Baba oh, tali. Dog TP ko. Repetition. Push kaya natin. Wala sila. Gago depth to. Ultihan niya. Slide gate. Ito, si Pudge, si Pudge! On it. Wicked sick yan, wicked sick yan. SF sa likod niya, SF sa likod niya. Nice. Wala kang kwenta talaga dyan. -1 ka lang lagi, boy. Dito sa akin, Beastmaster. Quick as Venom. My venom flows. The enemy's middle tower
Di ba natin mag-Roshan? Plague our enemies. 25. My loyal ward. Yes. That should help. With Vim and Venom. Watch this spot. Yes. Wala sila. Ay, Beastmaster top. Yes. Vim and Venom. Immediately. Taas sila. Yes. Dagger na pala itong shaman. Agitation. A plague on our foes. A touch Dami of nandito sa venom. mid. Ito, SF. Walang bigay bito. Ay, meron na. Pero may hold ako. Bababa yan. Papunta ka. As you say. Hold them off. Kung may 25 duel damage pala ako. Plague our enemies. May turn na ba? Turn tayo? My venom Your tower is under attack. Sige. Para turn tayo. Okay na, duel mo. Yes. Ember na lang. Firm tayo. Ay, bis na ka mga gago. Term na lang, term. Impaled. Gago, nakagawan pa ako. Ang puto ng ano. So, Ember na lang, duel mo. Ay, Hindi ka na malaban yun eh. BKB. On it. aray ko be. Hinampas ako ni SF. Aray ko be. Ano, Aray ko makakabal be. ko. Kasi yun ko. Si Gago, hindi niya na ako nahampas. Okay, I'm alive. Dito sa likod, I'm alive. I'm alive. Lalo ba humabol sa akin? Si Ember na saan? Wala na, sumibat na. Makuha Ah, na. sabay. Ang ginagawa is kundi sumibat lang eh. Kish, kish. Pero ang Gribs. Wala silang napatay sa atin. And Venom. Up nga lang kayo dun. Sorry. Oh, Wait lang, cooldown dagger to. Gago! Ang ina na ito. Ang bilis ng kamay. Nasasaktan lagi. As you say. Gago, biglang mag ano. ano sabihin mo? Kishi-kishi meow meow. Kishi-kishi meow meow Ang meow. ulit talaga yan. Yung yan. Yan, yan. Kishi meow meow. Roshan na lang kaya. Ito kayo no! Diyan na ba yung duel? Hello? Any duel? Oh my god, there's the duel. Ana! Ana is dead! Tumalong, tumalong. Roshan na, Roshan. Nagkakaduel eh. Tingin ako mana, wala na akong mana eh. Ito pa, oh. Gogo, ka pa rin patayin nun. With Greaves. Nagawa na itong mga to. Huwag ka mainis. Huwag ka mainis. Huwag ka mainis. Huwag ka mainis. Regen. Ngayon ulit na. Children. Iwan ko na sa'yo ang accounts. GT na to mga to eh. GG na ito mga to, guys. Hindi mo sure. Hindi mo sure. Vile advance. Ano? Mas mag-throw ang bet boom. The plague on our foes. Like it. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Burger. Burgeran. Grabe ka naman nabuno. Wow, what a dodge! As you say. Watch
na, si GP Kick. Anong galing naman mamili na ito. Yun na. Back. Pero walang bumabasag ng tore. Okay, bis yan. Gusto naman kakabuhay lang na ito. Namatay na naman. Ang galing. Ninja ng Kono. Ano ka ninja ng Kono, ha? Ha? Galing. Ninja ng Kono. Easy, bobo. Ninja ng kamote. Yay. Okay, our president to. The enemy's middle tower can withstand no more. Yes. You destroyed the enemy's barracks. Quick as Enemy's venom. middle barracks crumbles. With vim and venom. Move them off. Vanguard tayo. Vanguard. Sa chip. That Ligad daw, ligad. Liga. as you say. Ay, manood eh. Okay, GG. Ayaw ng ano Ay, surrender na yata yun eh. Nagtag siya ng GG. Cancel nila eh. Hindi naman pinaano. Sabi ni Beastmaster, kaya pa yan. Tangina nyo kasi, DC kayo ng DC. Tingnan nyo yung bobo. Kaya pa yan guys. Tara, uli natin yan. Uy. Katamid. Patay mo si Baby M. Oy, there's a dagger out. Wikitsik ka, diba? Five. Wikitsik ka, diba? Laro natin. Pinagdaruan. Enemy's top tower falls to oblivion. You destroyed the enemy's top barracks. The enemy's top barracks has fallen. Tatalo pa tayo, no? Mega creeps. Sabi nung sabi ng Beastmaster, huwag niyo i-GG pre, kaya pa yan eh. Sabi mo nga yan, Paul. Tingnan nyo kasi, DC kayo ng DC. Ayusin mo kasi, tangina yung courier mo, namatay din eh. Ayun na! Oh, galit na siya yung Beastmaster! Oh! Tip! Winner lahat, men. Pati illusion eh. Winner, ano. Patay ino. Alam mo si GP Kick? Si Jinping. Uy, bumalik si GP Si Kick! Jinping. Si Oh my god, Jinping there's the tumingin. hook! Oh my god, there's the hook! GG we end, GG we lose. Si Jinping. May hook ulit yan. Yun na, sinabinutan na. Si Phantom Cancer, sinabinutan na ni Shaman. Puta na, lakas ng illusion. Yun lang. Sir Chief. Pasa. Di mo kainin siya yan ah. I-duel mo! Boom! Kaya pa yan, Ruby, kaya pa yan. Hindi ka nagtiwala eh. Gago, Hindi ka nagtiwala. Oh, B5. Kaya pa yun eh. Uy! Ayun na, nahook Oh na. my God. First kill. Talaga. One. Parang burger. Para si Bam? Bam Adebayo? Bam Kasi Aquino? mo parang burger. Parang si Bam. Bam Aquino. My venom's restored. Ay, ito yung BBM. Kaya tayo 1v1 eh. Si BBM. 1v1 kami. My loyal ward. Yes. Wanna pack BBM.
Super crazy. Ito yun, no? Tatalo niya dito. Sure mo. Nag-TP yata. I'm under attack. Ito. Oy, Tarantado ang puta. Oy, di mo ako kaya, di mo ako kaya, bata ka pa, di mo ako kaya. Teka. Di mo ako kaya, daming goods yan eh. Daming goods yan, nakabangad niyan. Slow me. Duel, let me duel. Bobo. Yes. Yes. GG Shaman. Ayaw na ni Shaman. Sabi ni Ano Baby, lahat, may damage sa puta. Eh, na. sabi ni Baby M, kaya pa yan, kaya pa yan. By BM. Ay, Beastmaster, kaya po yung pre, huwag mo kasi GG. Huwag ko kasi GG, tangin niyo kasi. GG mo kasi. Oo, ano niyo eh. Kaya Peter eh, ayusin niyo. Kaya pa yung pre. Sabi sinotel nga, hindi sumuko eh. By BM. By BM. Kaya pa yan. Kaya pa yan. Tangin niyo eh, GG kayo ng GG. GG kasi kayo ng GG, pre. Antayin mo tong pipe ko, kaya pa yan. And venom. Without a Okay, Kaya si BBM. Okay, oh. Ooh. Uy, di kita mag-gribs. Ay, gago ka! Nawala ko. Uy! Bigay din si BBM, pre. Ano ako, namanok ako eh. Around, there's a turn Direct around. mo sa SF, mukha oh eh. my god, Phantom Cancer. Oh, what the buyback? What the buyback by Parker? Kaya pa yun, pre. Huwag mo kasing gini-GG. A touch of venom. Easy Bobo. BM, BBM, Baby, Baby M. Ikaw, hindi ko natapos yung ano, quiz. Sir Chip, okay na ba yun? Sir Chip. Hero, will you please take this lotus? It does look. That's exactly why I'm insisting.